For 50 pesos. Hinila ko ang tadyang, lumipad ang tiyan. Ano? Payong. Is that your final answer? Ano? Final. Correct! Yes! For 100 pesos, take it or risk it. Risk it. Isa ang pasukan, tatlo ang labasan. Sa pasukan ng labas. Ay, damit. Is that your final answer? Final. Correct! For 150, take it or risk it. Risk it. Kung iduot, maibot. Kung birahon, modulot. Apoy. Ay, wala ko na. Labas. Is that your final answer? Final na. Final. Correct! 200 na. Take it or risk it. Risk it or gapon? Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kainin. Bulaklak muna ang dapat. Ito kainin. Bulaklak muna ang dapat. Saging. Is that your final answer? Final mo. Correct! For 300 pesos, take it or risk it. Risk it. Naulanan si Juan, wala siya'y kalo, payong ug pandong. Ang pangutana, nganong wala man nabasa iyang buhok. Wala friend. Wala friend. Kani friend. Upa. Is that your final answer? Final. Correct! Please like, share, and follow Barbie Sing Co TV. Shout out ko sa mama na nagot. Damit. Ito na.